हेलो। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। ଶୋଇଛୁ କଣ? ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଲାଣି ପୁରା, ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛୁ? ଗଧ ମାଙ୍କଡ। देख सकाल सकाल तू मो मुंड खानी बुझिलु। कौन काम अच्छी कह। तू जानू आज संडे सटडाउन ऑफिस ऑफिस बंद न सुई कौन नाची कौन काम अच्छी कह। ହଉ ତୁ ଆଉ ଚିଲ୍ଲାନି। ତୁ ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ଆସୁଛୁ କି ନାହିଁ କହିଲୁ? अरे हाँ ए जीवी बोल तो मु भाबुची। ନା ନା, ଏଥର ମୁଁ ଆଉ ସେ ବାହାନା ଶୁଣିବିନି। ଆରଥର ଟୁର ଅଛି କହିକି ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଏଥର ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିବିନି। ତତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। अरे मोर कौन जीवाक इच्छा नहीं जीवा इच्छा किंतु तो देखु जे परिस्थिति कौन गाड़ी बस ट्रेन सब ठप आ से भाई जनकर बाइक थिला से नहीं ना गांव पड़ी जीवी केमिति कह। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ଏଥର ଆସିବୁ ମାନେ ଆସିବୁ। देख प्रीति जमा भी अबुझाएनि मुझे शुण अब मुझे काम कर ये आड्रेस दे दूची तू से राखी पठे दे। ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ସବୁବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁ ଆସୁନୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁ ଆସିବୁ ଦେଖଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଆଉ କେବେ ବି କଥା ହେବିନି। हे भगवान ए झील को बुझी हेनी हेल्ले मो माँ जदि सिचुएसन एमतीका न होता मु ते कौन बाध्य करता। देख मो गेला बोनटा जमा भी अबुझाएनि एथर खाली तू पठेदे आउ ते कहबिनी। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗିଫ୍ଟଟା ପଠେଇଦେବୁ ଦେଖଉଛି। मु जानी परा तो देहर तू मली टिके भी दबुनी। हौ ठीक अच्छे तोर कौन गिफ्ट दरकार कह। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ତୁ ସାରା ଜୀବନ ମତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥା। ଆଉ ଆଉ आउ आउ कौन दरकार ସେଇ किए का कथा तू कहू। ସେଇ ମୋ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଡେଲି ଡେଲି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଟସ ପକଉଛୁ। मारी बुझिलु सेमिदिया किछि भी नु तू जा भाबुछु हला कल सकाल गोटे पाला दे। ଏ ଭାବୁଛି ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ଷୀର ପିଇବ ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କହୁଛି। ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରାବଣୀ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ଡାକୁଛୁ ରାକ୍ଷୀ। थाउ सेती थाउ कपिया बंद कर सुन मु आउ टिके सोची तापर तो उठिके एड्रेसटा मेसेज करछ हला। ହଉ କଥା, ତୁ ଶୋଇପଡ। ହଉ ତୁ ଆଉ ଚିଲ୍ଲା ନା, ମୁଁ ରଖୁଛି। ବାଇ ବାଇ ଭାଇ, लव यू मैकड़ी। हाँ कह हेलो भाई, राखी पाइलु? क्या नहीं तो अरे मेसेज तो आसले आज डेलीवरी हम कहीं ए जाए आसनी। हौ मु मेसेज चेक कर पूछ। अरे ये तू जो राखी ऑर्डर करथुल सेटा कैंसिल हो जाई। अच्छा हो, अरे तू गोटे काम कर मोर एठी गोटे चिन्हा परिचय भाई जन अच्छा सी ऑनलाइन राखी डेलीवरी कर जस्ट घर हम 20-25 किलोमीटर दूर में तू मु नंबर तोते पठे दूची तू राखी ऑर्डर कर दे सी मो पाखे पहुंचे दे। हाँ हाँ शीघ्र पहुंची जीव मो पाखे पहुंच। हाँ ठीक अच्छे मु नंबर तोते एसएमएस कर दूची ना। जल्दी जल्दी मते से नंबरटा पठेइलु, मु देखि कथा है कि कोन होची। हाँ जल्दी पठा। हेलो हैप्पी रक्षाबंधन भाई। हो सुनो, तू वीडियो कॉल कर और राखी बांध। हाँ करछी।
ଆରେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଦେଖ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଲକଡାଉନ ହେଲା ବୋଲି କଣ ହେଲା? ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଡାଉନ ହବନି। ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲୁ, ଅଛୁ ଆଉ ରହିବୁ।